So guys, tabi tayo guys. Tara. May design? Ano, merienda natin na to. Dalawa tuloy. Ha? Di pa. Konti na lang yan eh. Kaya kukunin ko yan. Tapos ayaw yung fasting sa mong kamay. Wala. Ako kape. Kape tsaka ano? Order. Noodles. May video pa siya. Pangalan. Alin? Alin sangkupan? Alin sangkupan? Alin na yan? Nabura ko kasi yan eh. Sayang eh. Nabalik ako sa umpisa eh. Pero ano na, nag-recover na. Followers ni dati. Ano na? Ha? Followers ni dati naman. Hindi na wala. So guys, yung ano, merienda natin to guys. Lucky Me, tsaka kape. So. Bye. Thank you guys.